Good morning mga kalubtek. For today's video ay mag-injector cleaning tayo. Tanggalin mo lang ang air filter assembly para ayos ang galaw-galaw. Tapos tanggalin ang supply ng gasolina para lagyan ng adapter. Yan pala yung adapter. Yan, salpak mo lang dyan. Pak. Tapos i-condemn mo lang yung supply mula sa tangke. Higpitan mo lang yan ng maayos. At yan yung gamit, fuel injection system cleaner. Tapos lagay mo lang dyan sa machine na yan. At dapat nasa 60 PSI lang yan, yung pressure. Serve as gasoline yan para linisin yung injector na hindi na kailangan tanggalin. At dito, air intake system cleaner para yan sa throttle, valves at sa intake manifold. Yan guys, same procedure. At dapat nasa 60 PSI din yan para ayos yung sirit-sirit nya. At yan guys, ganyan lang yan ka basic. Pagkatapos yan, balik mo lang yung pinangtanggal mo dyan. Ay okay na yan. At guys, huwag nyo palang kalimutang mag-follow kasi marami pa tayong mga upload. Salamat!